टेक्सास कंसल्टेंट्स की जानिब से 25वां बैनुल-अक़वामी स्टडी अब्रॉड और एमिग्रेशन एक्सपो 2025 का कामयाबी के साथ इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डायरेक्टर इंजीनियर मोतबर अली शेख ने की। तालीमी एक्सपो मुफ्त कैरियर काउंसलिंग, IELTS क्रैश कोर्स, स्टडी अब्रॉड मौक़े और एमिग्रेशन गाइडेंस पर मुश्तमिल थी, जबकि टेक्सास कंसल्टेंट्स ने अपनी 10 साला कामयाबी का जश्न केक काट कर मनाया। इस मौके पर सर हाफिज अरशान अली, डॉक्टर मोहसिन अली, सर जुल्फ़िकार कुरैशी, सर एहसान अली और सर सुहेल अजीज ने तमाम मेहमानान का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें खुशामदीद कहा, जबकि सिंध का रिवायती तोहफा सिंधी अजरक और शील्ड्स पेश की। इस मौके पर SSP हैदराबाद डॉक्टर फरूक अली लंजार, मोतबर अली शेख और उनकी टीम ने रिबन काट कर एक्सपो का इफ्तिताह किया। एक्सपो के मेहमान खुसूसी हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अदील अहमद सिद्दीकी, MP इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खानी, प्रोफेसर डॉक्टर इसाक अबड़ो और मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो के फैकल्टी मेंबरान, समाजी कारकुन सईद कायम खानी, हाशिम मेडिकल सेंटर के कमर जमान मेमन, कारोबारी शख्सियत इरफान यूनुस मेमन, मेहरान यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इम्तियाज सुमरो, डॉक्टर उमेर आफ्ताब, डायरेक्टर खालिद इंटरप्राइजेज इंजीनियर तारिक गौरी, मुमताज तालीमदान, समाजी कारकुन और सनत के माहिरीन समेत एक्सपो में मुतअद्दिद मौजूद मेहमानान ने शिरकत की और टेक्सास कंसल्टेंट्स की तालीम और आलमी तालीमी मौके फराहम करने की कोशिशों को खूब सराहा। एक्सपो में सिंध भर से 300 से जायद तुलबा और तलबात ने शिरकत की, जिनको इंजीनियर मोतबर अली शेख और इनकी टीम ने मुकम्मल ब्रीफिंग दी। इस मौके पर शिरकत करने वाले तुलबा और तलबात ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, यह इवेंट आलमी तालीम, कैरियर के मौके और एमिग्रेशन रास्तों को दरियाफ्त करने के लिए एक फाल प्लेटफॉर्म है और हमें इस एक्सपो में शिरकत करके बहुत खुशी हुई, क्योंकि बाहर मुल्क में जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करने के हवाले से जो हमारे सवालात थे आज वो क्लियर हुए। एक्सपो के इख्तिताम पर तमाम वॉलंटियर्स और टीम में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बच्चों में अपने कैरियर के हिसाब से हवाले से अवेयरनेस के लिए ये सेशन मुनक्किद किया और 10 साल से ये लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा और इस उम्मीद का इजहार भी करना चाहूँगा कि और ज़्यादा बेहतर तरीके से खिदमात अंजाम दें हैदराबाद के शहरियों के लिए, सिंध के शहरियों के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए। आई विश देम ऑल द बेस्ट। आज टेक्सास कंसल्टेंट की तरफ से उनकी 10th एनिवर्सरी थी, उन्होंने यहाँ पे बुलाया हुआ था हमें। देखें, बच्चों को बेसिकली मुझे जो फील हुआ वो मैं समझता हूँ कि एक करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है और उस हवाले से मैंने मशवरा भी इनको दिया है कि जी आप ये एक सेक्टर इसमें ऐड कर लें कि अपना करियर काउंसलिंग शुरू कर दें बच्चों की, ताकि बच्चों को पता होना चाहिए कि बच्चे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरा ये कि जब भी आप जाएँ इल्म हासिल करने के लिए बाहर, तो अपनी जो होम लैंड है उसको याद रखें और वादा करके जाएँ कि मैंने वापस आना है और अपने मुल्क को सर्व करना है। इन्हीं सारे मैसेज के साथ यहाँ पर आए थे और यही मैसेज बच्चों को। देखिए, हम आज टेक्सास कंसल्टेंसी जो एक्सपो उन्होंने किया है और उनकी 10th एनिवर्सरी है, एक तो 10 साल कामयाबी से चलाना और इन बच्चों का एतमाद होना, ये एक बड़ी बात है। इंशाल्लाह ताला ये जो छोटी छोटी से स्टेप्स हैं यही हमारे मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। मैं जिन बच्चों ने ये काम किया है उनको मुबारकबाद देता हूँ और शाबाश पेश करता हूँ। सो हैदराबाद हमने आज ऑर्गेनाइज़ किया 25th स्टडी अब्रॉड एंड इमिग्रेशन एक्सपो, जिसमें हमने फ्री कंसल्टेंसी और फ्री स्टडी अब्रॉड गाइडेंस और इन 5 मेजर कंट्रीज़ UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और आयरलैंड में दी गई। तो इसमें हमने फ्री IELTS क्रैश कोर्स रखा फॉर दी स्टूडेंट्स ऑफ हैदराबाद। आपने देखा कि कितनी क्वांटिटी में हमारे पास लोग आए। हमारे पास 300 रजिस्ट्रेशन थी और इसमें हमने 200 रजिस्ट्रेशंस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑन दी स्पॉट असेसमेंट कर ली है। तो हम लोग टेक्सास कंसल्टेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि हु इज़ द टेक्सास कंसल्टेंट, हु एम आई एम द डायरेक्टर ऑफ टेक्सास कंसल्टेंट एंड वी आर प्रोवाइडिंग स्टूडेंट वीज़ा इमिग्रेशन सर्विसेज सिंस लास्ट 10 years। सो प्रोफेशनली आई एम एन इंजीनियर, ठीक है, और मैंने US से मास्टर्स किया है और उसके बाद मैं पाकिस्तान आया हूँ टू सर्व माई होम लैंड, टू सर्व माई कंट्री, टू सर्व माई स्टूडेंट्स, क्योंकि इस शहर ने मुझे बहुत नाम दिया है। रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन 10+ कंट्रीज़, UK, USA, कनाडा एज़ वेल, और यूनाइटेड नेशन और UK पार्लियामेंट हमारी जो है ना वो मेन डेस्टिनेशन रही हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो वर्ल्ड वाइड है। मैं चाहता हूँ कि हैदराबाद के स्टूडेंट्स और इंटीरियर सिंध के स्पेशली जो कि बिलोंग करते हैं, जो कि हैदराबाद आ सकते हैं, वो हमारा एक्सपो को जिन्होंने ज्वाइन किया है, सबसे पहले तो मैं उनको थैंकफुल हूँ। और फर्दर ये है कि अगर उनकी असेसमेंट एक्यूरेसी स्टिल रिक्वायर्ड है तो हमारे ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। तो हमारा आज यहाँ बुलाने का मकसद ये एक तो 10th ईयर सेरेमनी थी हमारी एनिवर्सरी की, वो हमें सेलिब्रेट करनी थी, जिसमें हमारे जो चीफ़ गेस्ट थे वो SSP डॉक्टर फ़रूक अली लंजार साहब,
عدیل صدیقی صاحب پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس اور ڈاکٹر اسحاق ابرو صاحب جو کہ مہران یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ میٹالرجی اینڈ میٹیریل انجینئرنگ کے چیئرمین ہیں. تو ان لوگوں نے ہمیں جو ہے نا وہ عزت بخشی اور ہمیں جوائن کیا. تو میں چاہوں گا کہ ایسے اس ٹائپ کے ایونٹس حیدرآباد میں اور بھی لوگ آرگنائز کریں تاکہ تعلیم کو فروغ مل سکے. Thanks a lot for inviting me, and this has been a wonderful opportunity for all of us to explore different options for international education, tourism and business. اور ٹیکسس کنسلٹنسی کی طرف سے یہ بہت اچھا ایونٹ تھا اور مجھے موقع دیا گیا کافی زیادہ ڈیلیور کرنے کا مختلف ٹاپکس پہ. اور میں نے کافی یہ دیکھا کہ اب حیدرآباد میں جو ایک چینج آیا ہے وہ فارن یونیورسٹیز کی طرف اور فارن موو ہونے کی طرف ایک ریپڈ چینج میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ بہت اچھا اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں لوگوں کے انٹرسٹ میں دیکھ رہا ہوں, ٹیکنالوجی میں دیکھ رہا ہوں. ہمارے ڈاکٹرز یہاں پہ میں نے کافی دیکھے ہیں, BDS MBBS جو باہر جانا آ رہے ہیں, ایون کہ US کینیڈا تک ان کے لسٹ پہ ہیں. اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ دیکھیں جب ہمارے جو ہماری ینگ جنریشن ہے, جو ہمارے mid 30s 40s کے لوگ ہیں, جب وہ بزنس کرنے اسٹڈی کرنے باہر جائیں گے تو پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے, ان کے کریئر کے لیے بھی اچھا ہے اور ہماری اکانومی کے لیے بھی اچھا ہے. ٹیکساس کنسلٹنٹ کے اوپر ایز اے کنسلٹنٹ آیا ہوں اور الحمدللہ کانفرنس کے اندر باقاعدہ میں نے شرکت کی. بہت مزہ آیا, زبردست. اور یوتھ کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ لوگوں کی سروس کر رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے کیا طریقہ کار ہے کہ بندہ جو ہے وہ کس طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے باہر جا سکتا ہے. تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. اور پاکستان حیدرآباد کے اندر میں نے دیکھا کہ فرسٹ ٹائم جو ہے ہوا ہے. اور میں اپنا تعارف کراتا جاؤں, میں خود بھی ایک آئلٹس انسٹرکٹر ہوں اور کراچی کے اندر ہوتا ہوں. اچھی بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ ماشاءاللہ معتبر صاحب اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور ہماری یوتھ کو ڈور ٹو ڈور اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں, اور اسپیشلی وہ اپرچونیٹی جس سے ہماری یوتھ کی فیوچر بن رہی ہے. اس طرح کے چانسز, اس طرح کی اویئرنیس اور اس طرح کے پروگرام ڈیفینیٹلی اپریشیبل ہیں, اور میں مبارک دیتا ہوں اپنے معتبر شیخ صاحب کو اور اس کی ٹیم کو جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے میرا الحمدللہ, اور انہوں نے میری ہر ایشوز میں ہیلپ کی ہے. سارا کیس ان کے تھرو میرا فارورڈ ہوا ہے. میرا فریش پاسپورٹ تھا, بالکل کہیں کا بھی اس میں نہیں لگا ہوا ابھی تک. ایون کوئی اس میں جو ہے وہ ٹور کا بھی کوئی ویزا نہیں لگا ہوا. اور جو بھی سارا کیس تھا وہ انہوں نے ہی فارورڈ کیا ہے. میرا ساری ڈاکومنٹیشن ان کے تھرو ہوئی ہے میری, اور جو بھی ایشوز ارائز ہوتے رہے, ظاہری بات ہے ایشوز آتے رہتے ہیں, وہ سارے انہوں نے حل کیے ہیں. اور ٹیکسس کنسلٹنٹ جو فرم ہے یہ انہیں میں پرسنلی جانتی ہوں, اور میرا معتبر سے جو ساتھ ہے وہ تقریباً اٹس اباؤٹ اے ڈیکیڈ دیٹ آئی نو ہیم. اور یہ ہے کہ کنسلٹنسی جو ہے پرووائڈ کرنے والے حیدرآباد میں بہت کم ہیں, اور اگر ہیں بھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون ریلائبل ہیں, ویئر وی ہیو ٹو اسپینڈ آور منی اینڈ ٹائم. اور یہ ہے کہ میرا ان کے ساتھ کافی زیادہ پرانا تعلق ہے, تو اس لیے مجھے یہ ریلائبل ہے. اور آئی ووڈ لائک ٹو ریکمینڈ کہ آپ آئیں اور اپنے آپ کو انرول کروائیں ڈفرینٹ یونیورسٹی میں. فرسٹ آف آل ایکسپلور دیٹ ویئر یو وانٹ ٹو گو ابراڈ, اور پھر اگر آپ US جانا چاہتے ہیں, کینیڈا, جرمنی, سو دیر آر سو مینی اپرچونیٹیز. آپ جا سکتے ہیں, ایکسپلور کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ آئی گیس اسٹڈی کے حوالے سے بھی ہے. آپ اپنی اسٹڈی کے لیے بھی جا سکتے ہیں, پلس آئی گیس یہ امیگریشن بھی کروا رہے ہیں. یس, امیگریشن بھی ہے. تو جو آپ اس میں جہاں بھی آپ انٹرسٹڈ ہیں وہاں پر آپ یہاں پر آئیں آفس میں اور وزٹ کریں, اور اس طرح آپ کو پتہ لگے گا کہ حیدرآباد میں بھی یہ جو ہے وہ اپرچونیٹیز دی جا رہی ہیں. آج ایک خاصا پروگرام منعقد کیا گیا ہے ٹیکساس کنسلٹنٹ کی طرف سے, تو میں بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوں ٹیکساس کی طرف سے, اور الحمدللہ ان کے میں نے سکسیس اسٹوریز بھی دیکھی ہیں, اور ماشاءاللہ بہت جلدی گرو کیا ہے نا. کافی ساری کنسلٹنسیز ہیں جن سے میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور بہت برا ایکسپیرینس بھی رہا, بٹ میرا ساؤنڈ ایکسپیرینس فرام ٹیکساس کنسلٹنٹ رہا. اور میں چاہوں گا کہ اس طریقے کے ایکسپوز منعقد ہونے چاہیے حیدرآباد کی تاریخ کے اندر, تاکہ جو یوتھ ہماری موٹیویٹڈ ہے فار موو اینڈ فارن افیئر, مطلب جو باہر جانے کے لیے ولنگ ہے, یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے کے بعد یا انٹرمیڈیٹ سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد, ان کے پاس ایک اچھی اپورچونیٹی ہے. اور اس طریقے کے ایکسپوز
बहुत मैंडेटरी हैं हैदराबाद शहर के लिए, इवन कराची और इस्लामाबाद के लिए। और मेरा ओपिनियन ये है कि इस तरह के एक्सपोज हमारे हैदराबाद में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस थोड़ी कम है, क्योंकि छोटा शहर है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ की नीड है, क्योंकि यहाँ पर अब आप देखें पाकिस्तान में मतलब एजुकेशन की हवाले से काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना अवेयरनेस नहीं है लोगों को ना, मतलब एजुकेशन भी हमारी थोड़ी डाउन ही है अदर कंट्रीज़ के हवाले से। तो हम चाहते हैं कि जो हैदराबाद के स्टूडेंट्स हैं वो भी बाहर जाएं, पढ़ें और उनमें अवेयरनेस आए और वो जाके वहाँ पे अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। लाइक बस मैं यही चाहती हूँ कि इस तरह के एक्सपोज होने चाहिए ताकि फ्री में कंसल्टेंसी लोगों को मिलती रहे, और हमारी तरफ से हमारा बस यही है कि लोगों को मैसेज मिलता रहे हमारी तरफ से। आई वॉन्ट टू से दैट दिस एक्सपो इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड यहाँ पे हमें बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और हमें ऐसे एक्सपो ज़रूर जो है वो ज्वाइन करने चाहिए।